हाय गाइस, नमस्कार। हमें पवन किस्कू और आज एक नतून भिडियो में पुनः स्वागत करी गाइस। तो आज के भिडियो में तो कथा एक जाना दिल खुजी जे हमरा फेसबुक में भिडियो अपलोड दिले से हमरा माने कौन सेटिंग गिला माने ऑन करते लगे और कौनटा हमरा देखबो लगे। तो गाइस ये जे स्क्रीनशॉट धुनिया से लगाई दिली दुटा सेटिंग। तो दुटा सेटिंग के अर्थ हलो कि मैंने ऊपर के सेटिंग देखल पाए गाइस। एरको जदि हमरा भिडियो अपलोड देके जदि एरकम যদি করে তো এরকম করলে মানে এরকম সিনটা আসবে আর এই সিনটা আসলে মানে আমাদের ভিডিওটা পাবলিক হয়ে থাকে আর পাবলিক হয়ে থাকলে আমাদের ভিডিওটা মানে ভিউজ বাড়বে আর ফলো বাড়বে আর এই যে তলকে সেটিংটা যদি এরকম আমরা যদি করে রাখি তো এরকম করে রাখলে মানে ফ্রেন্ড হয়ে থাকে আর ফ্রেন্ড হয়ে থাকলে মানে বেশি ঝনসানে ভিডিও নাই যায় আর বেশি ঝনসানে যদি ভিডিও নাই গেলে মানে আমাদের ভিউজ নাই বাড়বে ফলো নাই বাড়বে। তো এরকম তলকে সেটিংটা এরকম আমরা করতে না লাগে এই যে উপরকে সেটিংটা এরকম করতে লাগে আর এই উপর সেটিংটা মানে পাবলিক হয় পাবলিক করতে লাগে। তো তনিকে ভিডিও দেখাই দিলি আর নিজের নিজের ভিডিওকে উপরে में এটা চেক করতে পারে আর এটা চেক করকে দেখার লাগে আর দেখকে মানে হুদরাইল লাগে যদি এরকম ফ্রেন্ড হয়ে থাকে তো এরকম উপর কেটা যেরকম হয় এরকম করতে লাগে পাবলিক করতে লাগে। তো আমি ভিডিওটা আমি দুনিয়া বুঝাই দিলি আর ভিডিও ভালো लाइक कमेंट शेयर कर दिबी गाइस और हमारे पेजटा फॉलो कर रखबी। तो एरको हर हर कथा हमें जनाते थाकी हम वीडियो माध्यम से तो तनिगला देख देख के शिखल पारबी और वीडियो भालो लाइक कमेंट शेयर करके हमारे पेजटा फॉलो कर रखबी गाइस। बाय बाय गाइस।